सांग्रं सालनि हरकतुगो कटक सलगै कैलासहरनि इचारपुर ग्राम पञ्चायत खबजाक नावा आमसाइनि खोंसानु खोंनि बिहेक बसाय वालाइवै बसाय दाबाय तानजागै बेलाय साक दखमानखा কৈলাসহরনি ইসাপুর আমসানি আবুল করিম মুঙ্গই খরকসা বড় ফটিকরাই আমসানি রুজিনা বেগম বাই বিশিষ্টি সুকাং কাইজগো ব খরকসা রাজমিস্ত্রি কাইজগমানি ইয়াগুলো নুখুঙ্গ হামক্রাই করি ওয়ালাই মা थागिया हनै साका आमसानि लुगुरक स्रां सालनि हर बिहिक बसानि गोसारा वालाय मुंकर अंगै थांगो वालाय मा बाय जलि जागै बिहिक रुजिना बेगम बसाय आबुल करिम न बखरग दा बाय तानि जुबो दा बाय तानजाक मा बाय थै चासरु अंगै हावा क्लाय थांका आबुल करिम बसाला न थै बाय हावा क्लाय जाग नुगै आबुल करिमनि बुमा चिरिगै आमसानि लुगुरक न रिंगै बन उनुकुटी हांकनि साकाम नग तलाङै थांका आबुल करिमनि बुमा साका बेलाय साक दुखु मानमा बागै न आबुल करिम न साकाम नग बुजाखा बिनि बखरग आट सिलिरिनानि नांखा पातिमुं न तैयै बसाखा बिनि हामजु रुजिना बेगम न अ पातिमुंनि उल हनै তার বউয়ে মারছে বউয়ের নাম কি রুজিনা বেগম কে লেগে মারধর করছে আমি এটা জানি না কেন লাগি মারছে তারা কি প্রায় সময় স্বামী স্ত্রী স্বামী স্ত্রী তারা ঝগড়া করে আগে ডেগা ডিস্টার্ব করছে কতদিন আগে বাকা 2-3 মাস আগে করছে তখন জানাইছিলেন না পুলিশ না আমরা কাউকে জানাইছি না আজকে যে রাত্রেবেলা ঘটনাটা হইছে মানে ছেলের বউ যে ছেলে মানে আপনার ছেলেরা মারছে কি দিয়ে মারছে দাদি খুব মারছে কোন জায়গায় মাথার বেইনের সাইডে কতটা সেলাই লাগছে 5টা তো আপনাকে থানায় জানাইছেন জানাইছি না জানাইনি জানাইবেন আপনাকে থানায় লিখিত অভিযোগ করবেন কার নামে করবেন सांग्रं सालो रुजिना बेगम न केबंगै कैलासहर बुरी रकनि थानाव कायसा मामला रिखा आबुल करिमनि बुमा पातिमुंनि यागुलो रुजिना बेगम खारजाक हनै साइमानखा बन रुतुंनानि बागै पुलिस रक नाचिर मुंगर नखर जाक्ताबुक बियो रिपोर्ट कखरां।